ଯେତେବେଳେ ଆମ ସକାଶେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲା। আমার দাবি ন্যায্য দাবি म्युनिसिपालिटी कमिशनर তুমি মানি নিও। एते बड़ छातीथरा घटना पुणी एभली उत्सव मुखर थिबा राजधानी छाती उपरे घटिला। विभत्स हत्या से पुणी दिन द्विपहर लोकंक दुख साउंटुथिबा लड़ुआ युवकंक जीवन चलीगला। अनेक जीवन पाई भरोसा साजिथिबा सहदेवंक जीवन चलीगला राजरास्तारे। कला बेपार करुथिबा लोकंक पाई कंटा साजिथिले से, तेणु सेमाने सेही कंटाकु बाटरु हटाई देले हत्या करी। सहदेव थिले अनेक गरीब गुरुबांक सहायक। एई देखंतु तांकरी पाई एमाने नीरवरे बसी लुह गड़ाउछंती। ताकु मारिथिबा अपराधींकु कठोररु कठोर दंड देबाकु दाबी करुछंती। जाहाकु देखिबे केही एमिति नाही जाहांक आखिरे लुह नाही। एमिति कि से साथी साजिथिबा सफाई कर्मचारी माने मध्य केही लुह कि कोह संवरण करि पारुनाहांती। मो बड़ पुଅ ଯାଇଛି। हाँ यही तो मासे मासे हबनी है सी आज्ञा सी रोग थिला। हाँ हाँ ता हार्ट रोग थिला। हार्ट रोग मासे लगी गला। ଆମ ପେଟକୁ ଦାନା ମିଳୁଥିଲା, ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ, ଆମେ ବସୁଥିଲୁ। ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଛିଡା ହଉଥିଲେ। ସେଇଆ ଆମ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁ ଆଉ ଥିବା ହଁ ସେଇଆ ପାଇଁ ତ କାମ ବନ୍ଦ ହଉଛି ନା। ସବୁ ଆଡରେ ବନ୍ଦ ଅଛି କାମ। ପରିବାର ଲୋକ ପାଇଁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଚାକିରି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର, ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ ଦିଟା, ଯେତିକି ଆମର ଦରକାର ଦାବି ଅଛି। गत 7 तारिख दिन सफाई कर्मचारी महासंघर सभापति सहदेव नायक को सारा भुवनेश्वर जानते अति निर्मम भाव विभस्त भाव हत्या कर से पुणी जितेबले राज्य गोटे जातीय स्तर जड़े बड़ नेता तुंग नेता प्रभास भारती आसुले भुवनेश्वर में पुलिस छाउनी होता एत सुरक्षा बलय भितर केमी सहदेव नायक को हत्या करागला एक प्रश्नवाची सृष्टि करुच्ची। द्वितीय कथा एबे जो आसामी माने 5 जन को पुलिस कमिशनरेट पुलिस धरी से मुख्य आसामी नुहति से सुपारी किलर। ए आसामी मान पछरे मुख्य आसामी माने लुकायित भाव में अच्छा। पुलिस यार उच्च स्तरीय तदंत कर जाऊ, क्राइम ब्रांच स्तर में तदंत कर जाऊ। जो अनुकंप राशि डिमांड करुचु 1 कोटी झील को हायर एजुकेशन एवं सहदेव नायक स्त्री को गोटे सरकारी चाकरी, ये 3टा डिमांड रिटिन रे लिखिकी देवे, डिक्लेरेशन घोषणा करेंगे। सफाई कर्मचारी महासंघ आंदोलन स्थगित कर जिते पर्यंत आमर दाबी संपूर्ण भाव पूरण न होनी से पर्यंत यही आंदोलन स्थगित रग को रुद्र अवतार माने उग्र उग्र हे। 2 दिन तले रसुलगढ़ ओभरब्रिज उपरे घटिथिबा हत्याकांड को नहीं एबे सबुठी चर्चा। जहाठु सुनिबे केवल ढेग ढेग ओरफ सहदेव नायक कथा। सहदेव को समस्ते आदर रे ढेग बोली डाकुथिले। तेबे सहदेव परिवार सहित गत किछि दिन हला अघटन सब घटी चली। भुवनेश्वर केदारपल्ली रे सहदेव परिवार अनेक सदस्य दीर्घ वर्ष हला रही आछंती। सहदेव परिवार रे कहिबाकू गले मात्र केईटा दिन होई नथिला ककेईंकर कोकेई उठिथिला। तापरे सहदेव बड़ भाई आरपारी को चली जाइथिले हृदघात। सबु दुख को छाती तले चापी एमानक सब निज कांधरे बोही नहीं दाह पाई सहदेव। घटना को 26 दिन पूरिला बेलू निजे चलीगले आरपारी को, ताहा पुणी अन्यर आक्रमण रे। घरे रहीगले बापा स्त्री और 2 झील। बापार छात चलीगला 2 छुआंक मुंड उपरू। एबे दुखरे बेसहारा परिवार। मात्र 26 दिन भितरे 3 जनकर कोकेई उठिला गोटे परिवार। मास ही 25 दिन खंड हम 26 दिन हम सहदेव बड़ भाई मृत्युवरण कले। घर करू एवं जस्ट आम सान भाई सहदेव नायक एमती घटना अघटन घटीगला जोटा कि पचर आगुरी लगी मारिदेवाई सी भी आमको कहते डीसीबी लिखित आकार जन डीसीबी को पुलिस प्रशासन भी जानी जाना सत्वे भी आज जो घटना घटला प्रशासन चुप कौन।
ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ସଫେଇ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମ ଦେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପେଟକୁ ଦାନା ଦେଇଛି। ଆଉ ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ତା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁକି। ଏବେ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଆମର ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ ବୁଲିବାକୁ, ତ ସେଇ ଇଏରେ ସେ ଲାଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, କେମିତି ସଫାସୁତରା ରହିବ, କେମିତି ଆମ ପରିବେଶ ଇଏ ହେବ, ସେ ଭିତରେ ମାତିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡରଉଛନ୍ତି, ଧମକଉଛନ୍ତି, ତମେ କାମ କର, ନହେଲେ ତମ କାମରୁ କଢ଼ା ହବ, ବାହାର ଲୋକ ଆଣି କାମ କରାହବ। ଏଇସବୁ କଣ ଡରିବା ପଛରେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତେ। ଆମର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଢେଗ ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ଢେଗ ଡାକୁ। ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମୋର ବହୁତ ଥର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ହେଇଛି। ଆମ ମେୟର ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ସାଥିରେ ଡେଲି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ହୁଏ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ବସିଥିଲେ ବହୁତ ଥର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି, ବହୁତ ଥର ଡାକିଛୁ। ଯୋଉଠି ବି ଭଉଣୀ ଆଉ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ଥାଏ। ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ ଏ ପୁରା ସାରା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସଫା ରଖିବା, ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଫା ରଖିବା ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ରଖିଥିଲା। ଯୋଉ ସମୟରେ ଏଠି ଗୋଟେ କଣ ବଡ ଇଭେଣ୍ଟ ହଉଛି, ମୁଁ ତା ନାଁ ବି ନବାକୁ ଚାହୁଁନି, 100 ଟୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଧିକା ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ଏଇଠି ଅଛି। ପୁଣି କୋଉ ଫ୍ଲାଇଓଭର ସବୁଠୁ ନାମଜାଦିଆ ଫ୍ଲାଇଓଭର ଉପରେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଏଇଭଳିଆ ଆକ୍ସନ ମାନେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହଉଛି। ଆଉ ସେ ଦିନ ସକାଳେ ଦିନ ବେଳେ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଯଦି ଏଇ କାମଟା ହଉଛି, ତାମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କାହିଁ? ଏଭଳିଆ ଏଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆମ ଆଗ ପିଢିକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ କି ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଏଗେନଷ୍ଟରେ, ନାର୍କୋଟିକ୍ସ ଏଗେନଷ୍ଟରେ, ଗଞ୍ଜେଇ ଏଗେନଷ୍ଟରେ, ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ସେ ଲଢେଇ କରୁଥିଲା। ତାମାନେ ଆମ ଆଗ ପିଢି ପାଇଁ ଲଢେଇ କରୁଥିଲା। ଆମ ଢେଗ ଭାଇକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ତାଙ୍କ 2ଟା ଛୁଆଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଆଉ ମୁଁ ପୁରା 100% ଦୋଷୀ ଯଦି କିଏ, ସିଏ ହଉଛି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କିଭଳି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି ସହଦେବଙ୍କ ପରିବାରକୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।